11,850 টাকায় পরিবার পরিজনদের পেটে পড়ছে না ভাত, পরনে মিলছে না মোটা কাপড়, শিখেই উঠেছে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা, বয়স্ক শ্বশুর শাশুড়িদের দিতে পারছে না চিকিৎসা পরিষেবা। এমতাবস্থায় রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত এসপিও জওয়ানদের পরিবারের অবস্থা খুবই করুণ এবং শোচনীয় পরিস্থিতিতে এসে ঠেকেছে। বাধ্য হয়েই পরিবারের সদস্যদের বাঁচাতে এবার জোরদার আন্দোলনের পথে নেমেছে এসপিও জওয়ানদের পরিবার। গঠন করা হয়েছে এসপিও পরিবারের নারী কণ্ঠ নামের সংগঠন। সম্প্রতি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা এসপিও পরিবারকে রাজ্য পুলিশের পরিবার বলায় বেজায় চটেছেন এসপিও পরিবারের নারী সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রীর উক্ত বক্তব্যকে নিন্দা জানিয়ে 10 দফা দাবি জানিয়ে বুধবার গন্ডাছড়া প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করল নারী কণ্ঠ। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এসপিও পরিবারের নারী কণ্ঠ সংগঠনের সভানেত্রী মাধবী দেববর্মা, সুজাতা দেবনাথ, হেলেন দাস, উর্মিলা মোদক, মনিকা চৌধুরী, প্রমীলা রায় সহ অন্যান্যরা। গন্ডাছড়া থেকে চন্দনলাল রায়ের রিপোর্ট, সাইবার 24 নিউজ। পয়লা আনি খুলুমখা আনি খুলুময়াখারো আমখা একজন এসপিনি বিহি প্লাস ওর যে সাংবাদিক মানে বড় অনেক হামবাই যে বড় তিনি সময় কিসা তিকলাই নারুমা বাগৈ চিনি আরো জন্য কিসিসা সময় দিমান বাগৈ যতনা হামবাই সবাইকে ধন্যবাদ। পয়লা আং সানা নাইও চংখাম কাইসা এসপিনি বিহি রক দীর্ঘদিন অনেক দিন ধরে ওই এসপি বিহি রক মানে অনেক কষ্ট সহ্য খাইতামখা প্লাস চিনি বুঝাই রব অনেক কষ্ট খাইতে বড় আন্দোলন খাইকা প্রায় 2000 থেকে বড় জাগরাম মানে থেকে 2018 থেকে রমি বড় মানে কোনো আন্দোলন চলে থাকা আজকে চলতে বড় তামুহা মার্চ মাসও বড় পয়সা এসপি সানির থাকা চিঠি অবাখাইয়ে বড় খাই মানে কোনো পরিবর্তন রিপ্লাই মাইয়া রিপ্লাই মাইয়ানি পরিবর্তে তো বহা অখিও বড় সময় দিঘা 3 থেকে 4 মাস সময় দি মানে পরে जों नायसिं কোনো उंया जोंथ' नखुं बुसाबोदै दङ इंके बुसाबोदै दं माने परे जोंथ' जानाबो नांगौ नङाबो इंके जों परे माया गाहामखाय पড়াশোনা खायदि माया बुसाबोदै न सिगा मुगरि माया गाहाम स्कुल पড়াশোনা खायदि माया बरक तिनि गामु जुमु सानो बन बुखान मते पुरन बुरि माया इंके आबो हयतो जों बुरि रक एसपि जन बामसुं मिलिवै रां चादा खांलायै गारि नावै जों थांनाय जुलाइ मासाव जों वैसा 10 तारिखआव डेपुटेसन लिरना थांखा चिनि डिजि सारनियाव गे डिजि सारनियाव थांमानि परे जों बबाय कोनो किसु मानजक लिया बबाय मालाया बनि परिबर्ते न मालायखा अफिसाव जों मा थांलिया लामा गोजानसि मा फैका इंके मानजक फैमानि परे जों ब सागा ठीक আছে नरंनि चिठिनो जों एक्सेप्ट लायो इंके एक्सेप्ट लायो जों रिप्लाइ दिनाय प्लास रिप्लाइ दिनाय हे जों नायसिं तंखा नायसिं माने कोनो रिप्लाइ रिया কোনো রিপ্লাই বমালিয়া চো আপনি পরবর্তীকে চো 11 তারিখ নেক্সট ডে তো চো খবর খনাখা বাইরে রং তংখা বিদুসনি মানিক সাহানি বাবা মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা বনে সামনে যে চুং নাকি একজন পুলিশনি বিহিক গে চং পুলিশনি বিহিগিয়া চং তো এসপিও নি বিহিকসি চং যদিও জাগাও পুলিশনি বিহিক অং তংখাঙ্কাই সিনিয়াও জাগাও প্লাস 13 মাসিনি বেতন তংনা নাঙ্গো জিপে প্লাস বরংনি অনেক কিছু দङ আবতে মানা নাও ইকে জংমা অবশ্য 10,000 11,000 नि উপরে বেতন মাইয়া ইকে তাংনি দিন সাধারণ হাজিরা খাইচানাই রকসে 20,000 नि উপর মানো হাজিরা ইকে চিনিলে আম হাজিরা আসুক সে গায়া কাম খাই সাধারণ যে রেগা খাইনাই এই হাজিরা খাইচানাই বরং সঙ্গে চিনি বেতন রাং অংয়া ইকে জং বাহাইকে জং পুলিশনি বিহিক অং जों जुदि पुलिसनि बिहं तंखाय चिनि अ जे 13 मासनि बेतन हिंतो इंगे चिनि जे बह अब दिए इंगे जीपे आमते बर था जों ता आमते माया इंगे पुलिसनि बिहि हिनेसे जों रेगा बंतं दे कोनो কিছু दाबि देवा खायदि जों न खिनि कोनो माया चिनि रेशन कार्ड बंत एपीएल इंगे जों रेशन कार्ड बुचिनि एपीएल खाइ जब तामै जों चाकरि गना जों हाज बरे जुदि हाजिरा खाइ जाना थांगा एक जागाव जों ताम हिजा एरनो चाकरि खेने बिहि जों कोनो जागाव गामसे माया जों मुनि बर इंगे सेम अमते हेन जों ताबो चिनि मानिक साहा साबो सावो जों नाकि पुलिसनि बिहि चिनि उकलग नाकि माने ए बिरोधी दल जुगदर जाक जों बरंग उकसाइ जाक चिनि जागाव चिनि बुसाइर कोनो एनबो कुरै चिनि जों व्यक्तिगत जों बरो एसपि बिहि रौ मिलिवै चिनि बह अखिमान बागै बुसा काके बुमा माइ अखिमा जारिनाय आबु तुमा जारिनाय
Iko jaga chung le ka bi se ma cha ya hingkang ke chung tabo bi বাধ্যতামূলক chung tabo অংকর ব নামাও tabo যদি chung o sangbod no chung বাধ্যতামূলক ma kasaka ta me chung kono reply maya kono action manja gya hingke tabo chung bisang nayo chung mo sar pore sar mane sano chung request klayo chung যদি SPO tong hangka police tong hangka chung no police ni বেতন দিদি প্লাস পুলিশ নি ইনফর্ম ডিউটি ড্রেস দিদি না কি chung o jaga o ওই আগে মাসে মাসে বছর ওয়াইসা ড্রেস মানো জুতা মোজা মানো কোনো কিছু মাইয়া নাকি ড্রেস মানো নাকি জুতা মানো নাকি এরিয়ার বিল মানো নাকি আগে বাতা জুতা কিছু মাই আছে একজন বড় যদি থুই থাকা ইনকে সুই খরচা মাহে যেন বাহাই মানজা গিয়া হ্যাঁ থুইকা মানে বড় শেষ ওখানে কোনো কিছু করে তুমতা মাখায় যত মিলিব সাহায্য না হই ওখানে 100 ওখানে 50 টাকা 20 টাকা সাহায্য না হই না जों বড় হেল্প খাইও সাহায্য খাইও কিন্তু অথচ তিনি এসপি কিছুমান কোনো কোনো মানজা গিয়া ইনকে जों ও জায়গাও जों তাবো অসম চিনি দাবি যিনি পুলিশ হিংকাঙ্গাই जों পুলিশ খাইরিদি পুলিশ না খাইরিয়া ভান ককরে জাস্ট जों বেতন সিমি কিসা বাড়ি দিদি जों চলে মানতই চিনি বহগন जों শান্তি খাই মানে যা চিনি বুসাবতে না কাহাম কাহাম বড় স্কুল নাইয়া সাধারণ বড় কিসি সাফানো কিসা চলে মা জায়গা স্কুল जों বড় রিবই কাহাম খাইরি বড় জানানি খুনানি কামু জমুরিনানি আসু জারাখান যোগ্যতারি থং जों बैहाय भुल जाफैनो किन्तु 13 मासे बेतन नांगौ प्लास जोंनो एरिया बिल बिथ इनकि चिनि बेतन बारे जानि आसुनो चिनि दाबि चिनि बेतन जोंनो कमसे कम जोंनो बारे दिथ जोंनो कोनो माने अजथा पुलिस हिनय बदनाम ताखैदो अजथा बदनाम जोंनो पुलिस नि सागा माने न चिनि जीवन शेष जों कोनो जागा माया इनके जों ताबो आसुन चिनि जों तो एसपीओ खायो जों ताबो बुरि दल कायसा मिलिवै एकजुट दंगै कायसा ता सांबादिको फायका जों आगरतलाबो थांगा आम्बासा थांगा एसपी सारनियावबो थांगा डीजे सारनियाव बेयाव जा थांगा नेक्स्ट माथाव याखा जों अनुरोध खायो जों माने सान बायबो मालायनाय कोनो रिक्वेस्ट बय मालाय जों सामना सामने फेस टू फेस जों बक्स सालायनाय ओंखाय যদি আসুবো অংনি আঙ্কাকে जों लामा अबरो एकेबारे जेकुनो किछु जों आबो बुथागो जों आरोबो बासानाय दरकार नाका चिनि जीवन थांतों চিনি জীবন जों थैया साक जरा जों अबन लड़ाई खाई थानाय चिनि बुसारो खाई मालिया जखन माने ताबु जों खाई थानाय अबन चिनि क आसुन